इन्क्रिमेंटा टायमार मॅनेजर आमकां इवॅल्युएट करता, परफॉर्मन्स चॅक करता, कितले टार्गेट्स कंप्लीट जाले, कितल्या टायमलायना भितर काम कंप्लीट केलें, कितले मिस्टेकी जाले आनी डिपेंडींग ऑन दॅट ते आमकां रेटींग दितात. सारकें न्ही? सो आतां टायम आसा तुमी तुमकां रेटींग दिवपाचो. प्रोफेशनली न्ही बट पर्सनली. 2026 लागीं पावलां आनी नव्या वर्सान एंट्री करच्या पयलीं 2025 मातसो इवॅल्युएट करया. 10 days 10 questions. सेल्फ इवॅल्युएशन करया 2025 कसो आसलेलो तो. One best thing you did to yourself and one worst thing you did to yourself in 2025. Time for rating. आयचो क्वेश्चन हेल्थ रिलेटेड. पेन आनी पेपर घेयात आनी बरेयात. One best thing you did to improve your health. कितेंय जावंक शकता. तुमी जिम जॉइन केली, एक्सरसाइज केली, डायट फॉलो केलो. Secondly, write down the worst thing you did to your health. It can be junk food eating, no proper sleep, no following the diet, anything. आता स्वताक इवॅल्युएट करा आणि रेटींग दियात 1 to 10 च्या स्केलाचेर. 1 being the worst and 10 being the best. क्लॅरिटी मेळ्ळी इम्प्रूव्ह खंय करपाक जाय तें. सेव अँड शेअर दिस रील विथ युअर फ्रेंड्स अँड फॉलो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. हांव नयन रेवडकर, न्युमरोलॉजी अँड वास्तू कन्सल्टंट, हेल्पिंग पीपल बिकम देअर बेस्ट वर्जन्स.